إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنتم لما جميعا لدينا مهتدون فآية لهم الأرض بعد أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجال القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريته من فوق المشون وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن شركتكم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله عذابا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولو بخلف السور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وابتلوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه أنعام التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقيس بالخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعرا ما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع شارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Mari kita baca ratib haddad dengan niat mudah-mudahan berkat baca ratib haddad Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, Allah melihara keluarga kita, Allah melihara anak zuriat keturunan kita, Allah melihara kampung kita dari segala mara bahaya, dari segala bencana-bencana, dari segala musibah-musibah, dari segala godaan-godaan makhluk yang hendak berbuat jahat kepada diri kita dan keluarga kita.
kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kita dunia, keselamatan dalam kubur, keselamatan di akhirat. Ala hadhihi niyya wa qulatin salihah bi barakati ratibul haddad wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا
الطاغين وشر الفاجر وشر أعداء الدين وشر مشايخ الدنيا والدين، وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سلام على ما يرضي الله ورسوله والحجاج والعزاة والزوار والمسافرين، أن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء السالمين والظالمين، أن الله يتوب علينا وعليكم باهتمانا ولكم بالأسلام بخير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا يا الله خصوصا من الحاضرين والحاضرات بهذا المجلس مبارك بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تفضلنا بأدياننا وأبداننا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا عند كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا عند كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا عند كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمن الخائفين
kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Hamid Qudus wa Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qabawi an Allah yu'lidu rajati bil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafati fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yamunna bil 'afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah wa ila hadratin nabiy bis syafa'ah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa arsala ilaina rasulahu an-nabiyyal mukarram sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa 'allama bil qalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'atihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang berhadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan sebab kehadiran dan perkumpulan kita ini dengan membaca Yasin Ratibul Haddad tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan menjadikan sebab Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita seberataan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan berkat hari ini juga berkenaan dengan malam 1 Rajab, malam awal Rajab. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, seberataan hajat dunia, hajat akhirat. Allah lancarkan segala urusan kita. Allah luaskan segala rezeki kita yang halal barakah. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit-penyakit kita. Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya, bencana, musibah, wabah, penyakit. Dikuatkan iman Islam, diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah sampai tutup usia kita. Mudah-mudahan dalam keadaan beribadah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت فتاياه من جميع أعضائه. Maka barang siapa yang membaca ini doa habis wudu tadi. Barang siapa yang habis wudu lalu mengangkat tangannya, kemarin angkat sedikit ke langit kepala kita, memandang ke langit, lalu kita baca doa habis berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu kan doa minta ampun, doa minta tobat kepada Allah. Namunnya belum hafal, ya dihafalkan. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau pencatatan kena hafal, kertas simpan di kantong kertasnya tadi lah. Namun yang berdoa, bawa kertas tadi. Kertas tadi dibawa. Lalu dibaca. Kerancakannya kena hafal.
Sekalinya ada 2 kertas, sebutin kertas doa berwudu, sebutin kertas doa niat berpuasa, niat puasa. Pas ambil nang niat puasa, nawaitu somagatin, kan ada bisa. Nah itu teh ya, Aku jadi menghafal wah ini kan tapi kau hafal. Ada kayak bahari umur 60 ini menghafal kali benar. Hafal 1 mat lapas pulang. Balikin 1 mat lapas pulang. Bercatatan aja sudah tak. Bercatatan tulis catat. Gana-gana. Nah, ketika kita doa habis berwudu, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin, maka barang siapa yang membaca doa tersebut di dalam wudunya kharajat khatayahu, maka akan keluar dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya nih. Jadi sempurna. Kita sudah membasuh wudu, runtuhan dosa-dosa yang ada di muha, di tangan, di batis, lalu disempurnakan pulang dengan berdoa. Orang yang berdoa itu selain dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, kemarin kan terbuka 8 lawang surganya Allah. Wa khatama ala wudu'ihi bi khatamin. Kemudian nanti akan ditutup wudunya tersebut dengan Allah cap jadi 1 cincin. Jadi kita tuh ketika berwudu tuh diberikan langsung penghargaan oleh Allah, bentuknya tuh khatamin, cincin. Cuman kita kadang melihat bentuk cincinnya itu kayak apa. Sekali wudu cincin dapat. Nah kadang mengalir lagi cari cincin. Kali wudu cincin ada cincin. Tapi jangan samakan dengan cincin yang ada di kita. Setiap habis wudu ada 1 Allah berikan khatam, kayak bentuk cincin. Nah cincin itu diangkat. Rufi'alahu tahta arsy. Cincin tadinya naik ke arsy-Nya Allah Ta'ala. Maka ketika sampai di arsy-Nya Allah, itu cincin yang kita habis berwudu dianugerahkan oleh Allah. Yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisah. Dia akan bertasbih terus cincin dari itu. Cincin dari bertasbih. Itu sekali wudu 1 cincin. Sehari berwudu berapa kali? Ada 65, ada 6 pengantutan lebih dari 5. Anak juhur aja sekali wudu tak kantut wudu bola. Oh itu banyak dosa luntuhan, banyak dosa luntuhan mengajak wudu. 1 kali untung wudu, cincin dapat, cincin itu naik ke arsy-Nya Allah. Nah cincin tadi yusabbihullah, dia bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisah, dia mensucikan Allah, wa yuktabu lahu, dan Allah akan mencatat baginya tuh pahala. Yang cincin bertasbih itu mewakili kita. Nya bertasbih, nya bertakdis, nya mengagungkan Allah, itu mewakili kita. Lalu Allah catat pahala tasbih cincin tadi sebagai pahala kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan berapa banyak cincin di arsy-Nya Allah Ta'ala kita butuh tuh berapa cincin. Ya lamunnya kita nih kan usah menghitung pahala. Yang penting kita nih mudah-mudahan dengan rancak kita butuh dan menyempurnakannya, itu menjadi kena saksi di akhirat, kena sebagai pemberat amal-amal ibadah kita, kena sewaktu kita ditimbang di padang mahsyar pada waktu itu. Nah khatamin rupiah sampai hari kiamat itu sempat tasbih terus. Nah makanya kan penyakit itu kan bukan hanya dari segi medis, bisa jadi penyakit itu dari karena dosa-dosa yang kita lakukan. Penyakit tumbuh itu bukan hanya dari makan, ya, dari makan yang berlemak ada kawa, kolesterol naik, makan kambing tekanan pulang, makan iwak wadi
Kok di takanan juga, kanan juga. Sarabanya ada kawa. Bisa jadi dosa-dosa bukan hanya dari penyakit bukan hanya dari makanan, tapi bisa jadi perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Setiap penyakit itu menghapus segala dosa kita. Dahulu di zaman kekhalifahan ada yang namanya ulama Al-Qasim. Nama seorang ulama namanya Al-Qasim. Sidin ini penyakit mata. Ujar tabib dokter pada waktu itu, pian ini kada kawa lagi karena banyu. Mun mata pian ini karena banyu, habis mata pian kada mau melihat lagi. Diponis oleh dokter nangga itu tah. Penyakit Sidin ini penyakit mata, lamunnya karena banyu, langsung matanya ini secara medis, secara kedokteran kada mau melihat lagi. Lalu Sidin ini kayak apa mau aku sembahyang bau itu kan nggak pakai banyu. Padahal bisa aja bertayamum. Tapi namanya mujahadah, orang yang ahli ibadah yakin bahwa wudhu itu selain menggugurkan dosa, mengangkat segala penyakit. Lalu ada lawas Sidin habis dari dokter tuh asar datang, waktu asar nih. Lalu Sidin sembahyang mengambil banyu wudu sambil hendak mengambil wudu, ya Allah Sidin, dengan niat ulun mengambil wudu ini ulun pasrahkan kepadamu ya Allah. Apabila ini penyakit dengan berkat wudu engkau angkat, engkau sembuhkan, sembuhkanlah ya Allah. Yakin Sidin. Lalu berwudu dengan modal keyakinan kepada Allah Ta'ala. Wudu, habis tuntung wudu, buat berdoa, habis tuntung berdoa dengan kadar ya Allah, qadarullah. Mata tadi timbul sigarah, mata tadi timbul nyaman melihat. Isuknya ke dokter tadi, ke tabib, ujar tabib, pas diperiksa, kenapa timbul sembuh mata piannya? Dokternya tuh ada muslim, orang Nasrani, orang sebelah. Takajub dokter tadi, kenapa? Sembuh pian minum obat apa? Obat tetes nuka. Timbul sembuh nih penyakit mata. Ujar Al-Qasim tadi, ketahuilah wahai tabib bahwa yang pian pantangkan kena banyu tadi ulun melakukannya dengan berwudu. Karena tiadalah sah sholat itu kecuali dengan wudu. Maka ketika ulun hendak wudu, mau kada mau ulun ambil air wudu. Dengan izin Allah berkat banyu wudu tadi, setelah ulun tuntung berdoa setelah wudu, lalu Allah sembuhkan, angkat penyakit mata ulun berkat daripada air wudu tadi. Takajub si tabib tadi, akhirnya tabib tadi masuk Islam. Nah, lamun kayak itu di sini aku masuk Islam mungkin di sini. Bersahadat dengan berkat tadi sembuh wudu. Jadi mungkin ada penyakit, yakinkan apa misalkan sakit kepala, ya Allah dengan berkat banyu wudu ini sembuhkanlah sakit kepala. Sakit apa lagi? Badan rinyut-rinyut, rinyut-rinyut ya awak. Ya Allah, mudah-mudahan berkat wudu ini awak ulun diangkat penyakitnya. Batis misalkan doa, yakin akan sekalinya bertambah sakit. Berarti kan orang yakin. Orang yakin. Bukannya itu kan semuanya Allah Ta'ala yang menentukan. Kita hanya ikhtiar, usaha, wasilah, mencari jalan supaya Allah itu membukakan pintu segala doa-doa dan hajat-hajat kita ya. Nah, apalagi kita ini malam nih satu Rajab lah, satu Rajab nih malam nih satu Rajab, 5 malam yang mustajab doa. Awal Rajab, malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, lewat malam Idul Adha. Jadi malam ini nih malam mustajab doa. Jadi ujar Al-Habib Asy-Syadzili, mun nyakawa
Ketika kita menghidupkan malam-malam yang keberkahan itu, minimal 4 yang kita lakukan. Yang pertama, banyaki sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah banyaki. Jadi jangankan sembahyang sunnah, nang wajib ya aku kada tegawi. Anak nang sunnah di sini. Nang wajib aja nang wajib kan dahulu gawe. Lamun kada kawa sembahyang sunnah, nang kedua baca Quran. Ini malam ini mustajab doa. Jadi sebelum doa tuh mun kada kawa sembahyang sunnah, baca Quran. Aku jisidin baca Quran mulai ini umur 60 sudah. Itu melihat alif itu terbagi 4. Alif lam mim itu terbagi 4 alifnya. Lamnya 4 juga la mim terbagi 4 kabur sudah. Aku melihat lagi. Di sini pusing mata musuh berataan banyak hurufnya. 4 berataan. Pantas saya kira lawas ini membaca kunjut. Rupanya bayang-bayang sudah 4. Nah, baca Quran, sembahyang sunnah, baca Quran, lamun kada kau baca Quran juga. Yang ketiga berzikir, banyaki kepada Allah. Banyaki zikir. Apalagi di Rajab ini kan zikir yang paling baik yang pertama itu istighfar. Karena Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, bulan perbanyak istighfar. Jadi banyak ini istighfar, kesempatan kita sebelum Ramadan masuk tuh banyak-banyak minta ampun kepada Allah sebelum Ramadan masuk. Jadi Rajab ini yang saatnya kita banyak bertobat, banyak minta ampun supaya Allah bersihkan nih seluruh jasad kita yang dahulu mungkin banyak dosa, banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama. Kalau di sini kan para ulama yang mengajarkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni. Belum tahun dahulu setelah bagian lah ada salah amaliyah. Ini ada istighfar Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmati aku. Wa tub alayya, dan terima taubatku. Itu 70 kali habis sembahyang subuh, 70 kali habis maghrib dibaca. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jikalau itu yang dibacanya selama Rajab meninggal, maka kada tersentuh kulitnya dari api nerakanya Allah. Artinya dipastikan sudah selamat masuk ke dalam surga. Nah, jadi Rabbi firli atau Allahumma firli sama. Allahumma firli atau Rabbi firli sama juga. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Hafal kira-kira lah? Hafal aja, kalau handap aja. Doa makan dihafal. Ngerti dibaca tiap hari. Ada yang doa makan enggak hafal. Banyak ada romisi di kantor-kantor itu, perbuahan kantor itu, doa makan ini ada hafal banyak. Jangankan doa makan, berdoa aja kada ingat makan dia bukannya rame. Berdoa anak makannya kada ingat. Jadi kan ya anak makan berdoa, doa makan aja kada berdoa. Nah jadi ya minimal kita hal-hal yang halus maka itulah supaya mensyukuri itulah. Iya doa yang pendek nih. Namun kada bisa juga istighfar aja astagfirullahaladzim 70 kali juga. Niat nih minta ampun kepada Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim Bisa astagfirullahaladzim. Nah kada bisa astagfirullah bisa lah. Ada bisa juga istighfar artinya tuh istighfar masa ada bisa yang banyak tawar menawarnya kira-kira Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allah tahu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali habis sembahyang subuh, 70 kali habis maghrib atau habis asar bisa juga. Habis maghrib atau habis asar. Sama aja kan masih masa itu.
bil ghadati wal asyi. Tapi asyi di sini malam, Bang. Habis maghrib asyi, isya. Habis maghrib, isya atau habis maghrib. Jadi habis subuh 70 kali baca, habis maghrib 70 kali. Mudahan ingat ya lah. Ini bisa juga hari ini kita baca, esok ada. Jadi mun kawa itu sebulanan baca Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi gabung lawan zikir sembahyang kan. Zikir sembahyang subuh atau namanya ada misalkan di rumah atau di mana lah. Lam tamussun naru lahu jildan, maka kada tersentuh kulitnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kada suas sembahyang tahajud nih, Rajab mun kawa ada satu malam kita bangun malam. Sebagai bentuk ta'zim, memuliakan bulan Rajab. Dahulu kata Sauban, kami pernah berjalan lawan baginda Rasulullah. Sahabat nih pernah berjalan. Tiba-tiba lewat satu kuburan. Alkah. Rasulullah berhenti di kuburan. Lalu Rasulullah menangis Rasulullah. Tangisan Rasulullah itu dumu ainek, hanya banyu mata aja tapi banyak. Tahajud kami jarak Sauban, Rasulullah menangis. Setelah menangis lalu Rasulullah mengangkat tangannya. Kita soal kubur menangis. Suahai melihat ada kubur namanya, pokoknya ini belum bayar hutang, mati sudah, menangis dia karena belum pesawat dibayarin hutangnya. Nah itu lain minta. Setelah berdoa lalu sobat bertanya, ya Rasulullah lima bakaita, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis, berhenti di kubur ini menangis lalu mengangkat tangan? Kata Rasulullah, Fakhafafallahu anhumul adab. Ini Al-Kahnan di hadapan kita nih. Ini berataan lagi diazab oleh Allah Ta'ala. Yu'adzibuna fi kuburihim. Mereka lagi disiksa dalam kuburnya. Mereka lagi diazab di kuburnya, kata Rasulullah. Rasulullah kan diberikan kelebihan kawa melihat. Jangan kita tuh kawa juga lah melihat orang kubur tuh kayak apa kejadiannya. Wah tentunya pasti kita semangat, segala ibadah, taubat semangat. Tapi Allah hendak menguji keimanan kita, makanya kata apa? Itu orang-orang khususnya makamnya. Nih ya Rasulullah yang di depan kita nih Al-Kahf nih. Ini kuburnya suberataan diazab oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian aku berdoa minta ringankan daripada azab-azab mereka yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah ringankan azabnya. Lalu Rasulullah bepadah lawan para sahabatnya Sauban. Lau shoma, seandainya nih bebuhan ahli kubur Al-Kahf sewaktu hidup di dunia, ketika datang bulan Rajab, adanya puasa sehari, adanya bangun tahajud malam satu malam, ma'adzabuna fi kuburihim, tentulah dia tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala, sebab dia berpuasa ada di bulan Rajab itu satu hari dan bangun malam satu malam. Karena sebab itu pastilah mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat Nabi Sauban bertanya, ya Rasulullah, apakah dengan puasa sehari aja, tahajud sehari sekali aja itu bisa mencegah azab kubur? Ujar Rasulullah, jangankan mencegah azab kubur, orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, lalu dia bangun malam tahajud qiyamul lail di satu Rajab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dia, Allah akan tinggikan derajatnya, bukan hanya ruhnya, jasadnya Allah tinggikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kemuliaannya. Nah kita nang orang awam ini pas benar deh. Bebayar nang satu kali aja menggawi ibadah dihitung setahunan, kata Rasulullah. Kita menggawi satu hari puasa di bulan Rajab itu sama puasa sunnah setahunan. Kita menggawi satu malam tahajud qiyamul lail di bulan Rajab itu sama kita menggawi tahajud setahunan. Nah ini ketujuh mana kita nang pindah pengoler nih, ketujuh mana nang
sedikitnya amalnya ibadahnya genap. Nah ini benar aja. Kita ini kan orang awam berarti orang awam itu nang imannya kadang naik, kadang turun. Bahanu sembahyang itu semangat membacanya, bahanu kadang kada ingat membaca Fatihahnya. Banyakan pikiran. Sembahyang itu banyakan mahayal lalu langsung ke surah aja lagi. Mentakbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Fatihahnya kada ingat lagi. Kalau banyakan pikiran di situ banyakan nang dipikirkan lalu Fatihah itu ada ingat lagi. Nah ini pas kita orang-orang awam nih, nah ini masuk Rajab kita diberikan umur sampai di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita kawa barang sehari ada puasa di bulan Rajab nih. Ada kawa di hari pertama, hari kedua. Ada kawa di hari kedua, hari ketiga. Ada kawa 3, 4, 5, 6, 7, ada kawa juga sampai umus. Ada kawa juga sampai umus. Nah itu waliyadzubillah. Berarti dasar kada perhatian sih. Dasar kada apa atau dasar kada tahu sih. Dasar kada tahu fadilat nanggon online lagi. Ini kada tahu tahun kena tuh umur masih ada kan ada. Maka tahun dulu Rajab masih ada kekawanan duduk di higa. Sembahyang ke masjid, pembayan. Majelis duduk sama-sama. Tahun ini Rajab sini kada ada lagi. Mana tahu Rajab tahun depan siapa pulang nak kada ada. Tapi mudah-mudahan panjang umur badan dan panjang umur. Ya paling ada 1000 tahun tuh cukup sudah. Kalau lawasan hidup di dunia bertagar memang kalau lawasan ya 1000 tahun itu zaman sudah berubah, sudah bumi hancur, Dajjal sudah meninggal, itu masih hidup ini juga. Nah jadi istighfar Rajab tuh karena dibaca 70 kali Rabbi firli warhamni wa tub alayya itu sangat dianjurkan. Ada juga yang disebut dengan tasbih Rajab, ada juga tasbihnya Subhanallahil hayyil qayyum. Tasbihnya nih. Nah, itu kan dari tanggal 1 sampai 10. Tapi itu para ulama yang menganjurkan. Ada langsung dari Rasulullah. Cuman kita dianjurkan perbanyak zikir gitu deh. Jadi sembahyang sunat, ada kawa sembahyang sunat baca Quran, ada kawa baca Quran banyak berzikir. Ada kawa berzikir di malam 1 Rajab ini ya yang terakhir itu duduk di majelis taklim, di majelis ilmu. Nah ini apalagi maghrib tadi pian ada sembahyang sunat, untungnya sembahyang sunat, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ada yang maghrib tadi sidin sembahyang tobat, ada yang sembahyang hajat, ada yang sembahyang tasbih, ada yang kada sembahyang. Untungnya mbah sidin sembahyang baca Quran sidin. Maghrib tadi baca Yasin, Waqiah, membaca surah Allah Ahad, kemudian berzikir sidin subhanallah. Kita zikir habis sembahyang tadi kan zikir. Duduk pulang di majelis taklim bis isya, umani mustajab doa benar malam ini. Biar rugi kan berdoa di malam ini. Mbah boleh ini biar doa banyak ayo sampai berapa doa berhimmat situ. Doa banyak minta rezeki nang rajin laki memberi duit 5.000 waras sehari. Doa nyaringi tapi di telinga laki. Ya Allah, 1 Rajab nih ya Allah. Mudah-mudahan paham. Paham ya Allah aja lagi kalau segini menyaring-nyaringnya itu paham aja. Ini mustajab kadar mudah-mudahan kabul hajat doa kita sudah dengan apa yang diniatakan kebaikan-kebaikan. Tentunya mudah-mudahan kita nih kawa istiqomah ibadah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kawa istiqomah ibadah sampai roh berpisah dengan jasad kita ini, mudah-mudahan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah wajtani bi wudu'ika sedikit aja kita menghabiskan bab wudu nih karena insyaallah minggu depan itu kan masuk ke
bab mandi kan. Wa ikanib bi wudu'ika, dan jauhilah dalam berwudu itu sab'an, ada 7. La tanfidu yadaika, jangan berkibas tanganmu habis wudu itu, jangan. Habis wudu nih lalu kibas gitu lah. Kibas wudu, kibas mustahmal gitu. Karena yang lain-lain mbah wudu nih kibas mbah masuk rambut kibas gitu. Nah itu makruh hukumnya, mengibas-ngibaskan. Wala tanfidu yadaika, fatarasyal ma, mempercikkan banyu, sehingga banyu itu kecipratan. Apalagi yang berwudunya itu dalam satu tempat ember gitu. Pas kibas masuk banyu yang cipratan tadi ke dalam situ, maka dalam situ ada 2 kolah banyunya, kurang dari 2 kolah, maka mustahmal seluruhnya kita pakai wudu pulang, maka ada sah wudunya. Walaupun itu nang sunnah. Jadi metakun non nih. Kayak apa mun basuhan itu basuhan sunnah. Lalu tekipai banyu tadi masuk ke dalam ember yang kurang 2 kolah tadi, mustahmal juga lah, mustahmal juga. Kita nih yang sunnah apa, misalkan basuh umur saking gancangnya mengeluarkan banyu ya kayak itu dah. Lalu kesambur banyak tadi masuk ke dalam pewuduan ember pewuduan kita tadi, itu mustahmal juga, baik yang sunnah dalam wudu apalagi yang wajib dalam wudu. Jadi walaupun untuk perkara sunnah, tetap ketika kecipratan banyu itu masuk ke dalam itu mustahmal, jadi kita kawal ini pakai. Nah itu harus hati-hati. Maka makruh hukumnya kita mengibas-ibas tangan kita, ibas lah. Wala talqimu wajhaka, dan jangan benturkan wajahmu, wala ra'saka bil ma'i lutman, membasuh muka nih bila gencang mana pak. Nah itu kayak gimana? Nah kayak itu benturkan dengan banyu tadi, kepala kayak itu juga. Nah itu makruh hukumnya. Jadi gamat santainya nah membasuh kayak ini kata wala talqimu, jangan kau benturkan banyu tadi ke wajahmu dengan benturan-benturan yang kayak model bermain-main gitu nah kayak bermain-main. Jadi namanya ibadah itu kan tidak boleh dicampur dengan main-main gitu. Ini biasanya lamun di banyak banyu kayak di sungai gitu lah. Saking banyaknya puas kalau asal kayak ini aja ada tahu tak calok anu di si kuning belayar itu anu aja si kuning. Nah aja si kuning bila malipak Allah maka linyap maksudnya meninggalkan oleh-oleh ngomong iya waspina lipak pas tahun 4 si kuning belayar tadi. Nah jadi itu makruh hukumnya, makruh. Jangan membenturkan banyu tadi ke wajah anggota daripada wudu. Wala tatakallam bi asna'il wudu, jangan berpander di sela-sela wudu, apalagi sampai berpander tentang orang nih. Asik pewuduan behiga-higaan. Aku aja muar benar lawan laki itu aja. Kenapa jadi muar? Pindah ke daerah hari ini aku pada tahu kan kenapa? Coba kau tahu nih kenapa sampai wudu nama kayak itu tuh? Nang dipandiri lagi seorang. Nah sudah menggosip mandiri orang pulang dalam keadaan berwudu pulang. Nah, itu makruhnya berangkap. Nah, itu bisa karena ada sempurna pahala wudu tadi lah. Bukan wudu tadi menggugurkan dosa-dosa, tapi bahkan itu kan malah mendatangkan dosa bagi kita. Ini jadi jangan berpanderan. Lamun ada nama mandiri, gitu loh. Gitu kan. Paham kan ya? Mun kada paham juga. Kayak mana? Enggak paham. Harus setiaranya ada pahamnya. Ditampaikannya nang hafal nah. Ada iya di sini kenapa?
menang hafal. Ini ada kisah ini. Ayo besok kita ngomong kisah ini. Ya Allah, 9. Ini gitu. Apa aja? Anu nih, ini bujurna tulisan nulisnya nih. Ayo. Ini cucu yang kedua ulang. Ini apa aja? Ini bujurna juga tulis. Bujur. Padahal melihat keadaan ini. Lalu datang cucu ketiga nih. Ini bujur dan hilang kapal ini. Duit ini bujur. Nah semangat duit sudah tulisan kan tapi perhatikan. Sudah hilang kapal udah nyarap. Itu bujur banget ya. Allah. Wala tazid bil ghusli ala wudu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak umur kita sebelatan lah dan sehat, mudah-mudahan Rajab datang ini kita dapat keberkahan dengan berkat doa Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Ta'ala, diberikan keselamatan dunia, keselamatan dalam kubur, keselamatan di akhiratnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.